وہ روک دی ہے۔ میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جو $300 ملین ہے یہ ایڈ نہ تھی نہ ہے، نہ یہ اسسٹنس تھی نہ یہ ایڈ تھی۔ در حقیقت یہ ہمارا کولیشن سپورٹ فنڈ کے مد میں یہ چیز آتی تھی، اور یہ وہ پیسہ ہے جو پاکستان نے اپنے وسائل سے خرچ کیا ہے، اور یہ انہوں نے ہمیں ری ایمبرس کرنا تھا۔ ہمارا پیسہ ہے، ہم نے خرچ کیا ہے، اور جو ہمارے شیئرڈ آبجیکٹیوز ہیں، امن، استحکام اور دہشت گردی کی بےخنی کے لیے جو ہم نے پیش رفت کی ہے، اور جو پاکستان نے جانی اور مالی قربانی دی ہے، اس کی طرف جو ہمارا پیسہ خرچ ہوا تھا وہ ہمارا انہوں نے ری ایمبرس کرنا تھا، جو فی الحال ان نے نہیں دیا۔ اور یہ آج نہیں ہوا، یہ اس حکومت میں آنے سے پہلے ہی انہوں نے جتنی سیکیورٹی اسسٹنس تھی پاکستان کی بشمول کولیشن سپورٹ فنڈ، وہ اس کو سسپینڈ کیا ہوا ہے، وہ بند کیا ہوا ہے۔ تو میں اس کی وضاحت ضروری سمجھ رہا تھا، کیونکہ بہت سے آپ کے دوست فردن اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہے تھے، تو میں نے کہا میں آپ کو اجتماعی طور پر زحمت دوں اور عرض کر دوں۔ دیکھیے، یہ جو ہم نے جو کوشش کی ہے، یہ ہم نے اپنی خاطر کی ہے اور اپنے ملک کے مفاد کی خاطر کی ہے، اور اس کا انہیں بھی علم ہے اور ہم سب کو علم ہونا چاہیے۔ جہاں تک یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو گیا، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ ہاں، 5 تاریخ کو امریکہ کے وزیر خارجہ سیکریٹری پومپیو تشریف لائیں گے، ان سے مل بیٹھنے کا موقع ملے گا، تبادلہ خیال ہوگا، اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ تعلقات جو ہیں، جو تقریباً جب میں آیا اور میں نے حالات دیکھے تو وہ نہ ہونے کے برابر بائلیٹرلی بالکل تعطل کا شکار، معطل ہوئے ہیں، تو اس کو دیکھنا یہ ہے کہ ہم آگے کس طرح بڑھیں۔ ان کا نقطہ نظر انشاءاللہ ہم سنیں گے اور اپنا موقف ان کی خدمت میں پیش کریں گے، اور ہمارا آبجیکٹو یہی ہے کہ انشاءاللہ ایک باہمی ٹرسٹ اور عزت و احترام کے رشتے کو مروز خاطر رکھتے ہوئے اپنے تعلقات کو آگے بڑھائیں۔ شکریہ۔ شاہ صاحب، یہ پہلے کہ فنڈ جو ہے یہ پہلے بھی ذرا بحث رہا ہے، پچھلی گورنمنٹ نے بھی اس کے اوپر کافی بات کی، لیکن جب آپ نے چارج سنبھالا تو یہ چیزیں کافی پہلے بھی آڈٹ شدہ ہے، آپ کو بریفنگ بھی دی گئی ہوگی، اس کے اوپر کیا آپ نے محکمے کے ساتھ کس لیول پہ پہلے ٹیک اپ کیا؟ میں آپ کو عرض کر رہا تھا نا جی، پچھلی حکومت کی صورتحال یہ تھی کہ ان کا تو کسی لیول پر کوئی انگیجمنٹ ہی نہیں ہو رہا تھا، کوئی گفت و شنید ہی نہیں ہو رہی تھی، اور بالکل ایک تعطل تھا، بالکل تعطل تھا، جسے کہتے ہیں نا ایک آلموسٹ ایک بریک ڈاؤن تھا۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک اوپننگ ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور اس اوپننگ کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش کریں گے کہ جو ہماری کنسرنز ہیں، ہمارے جو ایشوز ہیں، اور ہمارے جو شیئرڈ آبجیکٹیوز ہیں، اور بہت سے ہمارے آبجیکٹیوز ہیں جہاں ہمارا کنورجنس آف انٹرسٹ ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ پاکستان جو ہے امریکہ کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن اتحادی رہا ہے، امریکہ کی طرف سے یہ اقدام کیا پاکستان کی کوششوں کو دھچکا نہیں لگے گا اس سے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ ریورسمنٹ ہے، امریکہ امداد نہیں دے رہا پاکستان؟ دیکھیے، جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا، یہ ہمارے آنے سے پہلے یہ قدم اٹھایا جا چکا تھا۔ اب اگر آپ کے سوال کو سمجھا جائے تو بالکل آپ کے سوال میں وزن ہے کہ یہ تو ہمارا شیئر آبجیکٹو ہے نا۔ ہمارا شیئر آبجیکٹو کیا ہے کہ ہم اس خطے کو، اس ریجن کو اور دنیا کو
दहशत गर्दी से पाक करे। और ये पाकिस्तान की बेपनाह इसमें काविश है, पाकिस्तान की इसमें अफवाज पाकिस्तान की इसमें बेपनाह कुर्बानियाँ हैं, आपके शहरियों की, मासूम शहरियों की इसमें बेपनाह कुर्बानी है। और अगर देखा जाए तो मुस्बत तो सोच यही है कि ऐसे इक़दामात जो हमारे शेयर्ड ऑब्जेक्टिव के हसूल के लिए होते हैं उनको जारी रहना चाहिए। सर ये बताइएगा कि 10 मिनिस्टर ने कटिंग की अपने ट्वीट में दोबारा का एक शॉट हुआ या इसका आप क्या, जो मैंने करना था, जो हासिल करना था, अल्हम्दुलिल्लाह हासिल कर लिया और अल्लाह का बहुत शुक्र बजा लाता हूँ। सर इसमें सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम आ रहा है वो यह है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसी टेरर ग्रुप्स है जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, और साथ ही साथ सुनने में पता चला है कि GHQ में फॉरेन अफेयर्स पे भी ब्रीफिंग हुई है, वो वज़ारत ख़ारजा में होगी तो अच्छा ना हो। देखिए GHQ वज़ीर आज़म तशरीफ़ ले गए थे और बहुत अच्छी ब्रीफिंग हुई और बहुत अच्छे माहौल में हुई, और आपको तो ये सुनकर खुशी होनी चाहिए। आप तो हमेशा ये एक आपको ये गिला रहा कि जी वो सिविल मिलिट्री रिलेशंस में एक तनाव है। तो ये तो जो आपने देखा, जिस अंदाज में प्राइम मिनिस्टर साहब को रिसीव किया गया, जिस अंदाज में वहाँ ब्रीफ किया गया, पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, एक्सटर्नल चैलेंजेस जो हैं और इंटरनल सिक्योरिटी के जो हमारी अचीवमेंट्स हैं और हमारी आइंदा की हिकमत अमली है, उस पर बहुत मुस्बत और बहुत उम्दा गुफ्तगू हुई। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो इसमें तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के मफाद में है जो हुआ है। बार हमने देखा कि जब पहली जनवरी को प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्वीट आया, फिर सेक्रेटरी इलेक्शन के विजिट से पहले उन्होंने $500 मिलियन की कट की। इस बार भी सेक्रेटरी पॉम्पेओ को जब विजिट आ रहा है तो $300 मिलियन की कट पॉलिटिकल सपोर्ट फंड कट करने की बात है। क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स? देखिए कट मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, ये कट नहीं है, ये कोई एड नहीं है, ये कोई असिस्टेंस नहीं है जो कट हो गई। ये वो पैसा है जो हमने खर्च किया है, हमारा पैसा है, हमने खर्च किया है, अपनी बेहतरी के लिए किया है, जो उन्होंने रीइंबर्स करना था। यही तो हमारे उन्होंने रोके, पिछली बार भी उन्होंने $500 मिलियन रोके जनवरी के अंदर, इसी साल आप $300 मिलियन विजिट से पहले रोके। क्या ये अमेरिका की जानिब से प्रेशर टैक्टिक नहीं है? जब भी कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट विजिट आता है उससे पहले पैसे रोक लेते हैं ताकि हमारे इंशाल्लाह बात करेंगे और अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। इसमें ये बताइए, ये हमारा पैसा है, हमें भूलना भी चाहिए। GSP में जो ब्रीफिंग हुई, सेशन को फंड में भी जो मुद्दल है उसमें भी कोई बातचीत हुई और यकीनन आता है आप कह रहे हैं कि हमें भूलना चाहिए। देखिए ये ओवरऑल उसके हसूल या किसी तरीक़ाकार पर भी बातचीत हुई कि जो अमेरिका के इस पर देखिए मैं करूँ, जो ब्रीफिंग हुई मैंने आपको बता दिया, उसके खदोखाल क्या थे, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे माहौल में थी, और पाकिस्तान के जो नेशनल चैलेंजेस हैं इंटरनल सिक्योरिटी के और जो एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं और जो हमसे तवक्कुआत है और जो हमने किया है, जो हमारी अचीवमेंट्स है, उस पर तबादला ख्याल हुआ, और इससे ज़्यादा कहना मुनासिब नहीं है। चलिए एक सिर्फ बात बता दें, जो आपने ब्रीफिंग सुनी है अब तक, साबका गवर्नमेंट ने कितनी बार ये कोशिश की है फंड को रिलीज करवाने के हवाले से? ऐसी कोई बात ये फिर आप साबका हुकूमत से पूछे, मैं उनका स्पोक्समैन नहीं हूँ, ठीक है। ये बताइएगा कि ट्रांसक्रिप्ट के हवाले से जो टेलीफोन कॉल का था, अमरीकी अपने स्टैंड पे कायम रहे हैं। आगे चलो यार, पुरानी बात हो गई, रात गुजर गई, बात गुजर गई, आगे चलो। कोई नहीं गया। शाह साहब, नाइजीरिया में जो 2 पाकिस्तानियों का मामला आ रहा है जिन्होंने आपको खत भी लिखा है, तो इसके ऊपर क्या हुकूमत कुछ कर रही है? बिल्कुल, देखिए मैंने कल रात मैंने टेलीविज़न पर ख़बर सुनी और मैंने सेक्रेटरी ख़ारजा से राब्ता किया और मालूमात हासिल की। जो इस वक्त तक वो तकलीफ़ में हैं, पाकिस्तानी हैं, और हमारा फ़र्ज़ है हम उनकी मदद करें और इंशाल्लाह कर भी रहे हैं। उन्हें काउंसलर एक्सेस भी हमने हासिल किया है, हमारी एम्बेसी ने हासिल किया है, लेकिन उसका बैकग्राउंड मैं आपको अर्ज़ कर दूँ। बैकग्राउंड ये है कि 2 पाकिस्तानी हैं जो एक ऐसी शिप पर काम कर रहे थे जो कि वहाँ से बकौल नाइजीरियन हुकाम के तेल स्मगल कर रही थी, और उन पर उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया
اور وہ पकड़े गई। ठीक है जी। अब उसमें जो मज़ीद तफसीलात हैं वो हम हासिल कर रहे हैं और देखना ये है कि वो शिप किसकी थी, गैर कानूनी कर रही थी, क्या गलत काम कर रही थी, और उसमें ये हमारे 2 पाकिस्तानी भी उसकी जद में आ गए। तो उसको सारा देखकर, कानून को देखकर और जो उनके हकूक़ हैं उनको सामने रखकर जो भी मुमकिन हो सका हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू। जी जी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अमरीकी फ़ैसले पर बात कर रहे थे कि अमरीका का पाकिस्तान को इत्तेहादी फ़ंड रोकने का मामला ये ज़ेर बहस था, और मुख्तलिफ सहाफ़ियों से भी बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ख़ित्ते को दहशतगर्दी से पाक करना चाहते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए शहरियों और पाक फ़ौज ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए बड़ी जानी और माली कुर्बानियाँ दी गई हैं पाकिस्तान की जानिब से। अमरीका पाकिस्तान को